नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 25 तारिख सोमवार। आज दिन प्रथम खबर संबलपुर OU80 एक कैंपस। संबलपुर OU80 एक कैंपस स्थापन हेबो। एने कृषि विभाग दायित्व थिबा उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव घोषणा करिसंती। सेठाकू खूब शीघ्र एक टीम परिदर्शन करबाकू जिवो। मयूरभंज ब्रह्मपुर रे मध्य कृषि कॉलेज खोला जिवो। सोनपुर रे मत्स्य और पशु संपद कॉलेज हेबो बोली कहिसंती कनकवर्धन। परवर्ती खबर पाकिस्तान सहित द्विपाक्षिक क्रीड़ा बंद। भारतर नुआ क्रीड़ा नीति और जातीय क्रीड़ा बिल नियम रे रहिबो बीसीसीआई। एथि सहित पाकिस्तान सह कौनसी प्रकार द्विपाक्षिक सीरीज खेला जिवो नाही। एने सूचना देइछंती केंद्र क्रीड़ा मंत्री मनसुख मांडव्य। से कहिसंती भारत सरकार पाकिस्तान सहित द्विपाक्षिक क्रीड़ा संपर्क बंद करछंती। क्रीड़ा मंत्री मनसुख मांडव्य यह मध्य कहिसंती जे बहुपाक्षिक अर्थात बड़ टूर्नामेंट रे भारत पाकिस्तान सह खेलिबो, किंतु द्विपाक्षिक सीरीज नुहे। ए निष्पत्ति 2008 मुंबई और 2025 पहलगाम आतंकवादी हमला परे निया जायछि। निकट रे जातीय क्रीड़ा शासन बिल 2025 संसद रे पास होईछि, जहा बीसीसीआई समेत क्रीड़ा संघ गुडी को स्वच्छता जवाबदेही पई बाध्य करूछि। यह क्रीड़ाविद को कल्याण और भारत को विश्व क्रीड़ा केंद्र भाव में प्रतिष्ठित करिबो बोली जोर देई कहिसंती केंद्र क्रीड़ा मंत्री। परवर्ती खबर 3 दिनिया भारत गस्तरे फिजी प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका। मोदी और मुर्मू को करिबे साक्षात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वर बॉस बोली कहितिबा फिजीर प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका 3 दिनिया गस्तरे भारत आछंती। यह तांकर प्रथम आनुष्ठानिक भारत गस्त। से दिल्ली रे पहुंचीचंती। केंद्र मंत्री सुकांत मजुमदार तांको स्वागत करछंती। फिजी प्रधानमंत्री को सह तांको पत्नी सुएलेती राबुका मध्ये अछंती। एई प्रतिनिधि मंडली रे स्वास्थ्य मंत्री रातू आटनियो, लाल बालुबा एवं वरिष्ठ अधिकारी माने शामिल अछंती। परवर्ती खबर मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भितर को न जिबा पई परामर्श। 25 रु 28 पर्यंत अति प्रबल वर्षा संभावना। लघुचाप क्षेत्र प्रभाव रे 25 रु 28 पर्यंत राज्य रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। आसंदा 24 घंटा रे यह घनीभूत हेबा नै भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केंद्र सूचना प्रदान करिछि। प्राय सबु जिल्ला रे घड़घड़ी सह वर्षा हेबो। एथि सहित 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केंद्र। मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भितर को न जिबा पई परामर्श दिया जिबा सह ऑरेंज और येलो वार्निंग थिबा जिला प्रशासन को सतर्क रहिबाको परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबर भारतर नुआ ब्रह्मास्त्र आकाश रे हेला सफल परीक्षण। भारत एक बड़ सफलता हासिल करी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ओपन सिस्टम IADWS रो सफल परीक्षण करछि। एई परीक्षण भारतर एयर डिफेंस सिस्टम और क्षमता को आउपादे आगे नैछि। विशेषज्ञों को मतरे एई सफलता भारत को सेई किछि बछा बछा देशों श्रेणी रे शामिल करछि, जो मानक पाखरे आधुनिक स्वदेशी एवं बहुस्तरीय वायु प्रतिरक्षा प्रणाली रहिछि। IADWS एक बहुस्तरीय वायु प्रतिरक्षा प्रणाली जेउथिरे संपूर्ण स्वदेशी आधारित निर्देशित शक्ति अस्त्र शामिल अछि। परवर्ती खबर अंत्योदय गृह योजना 6 मास रे घर सारिले 20,000। अंत्योदय गृह योजनार प्रोत्साहन राशि प्रदान नियम आंशिक बदलिछि। पूर्वरु 4 मास रे घर सारिले 20,000 टंका मिलुथुला। एणिकी 4 मास बदलरे 6 मास रे घर निर्माण सारिले मध्य 20,000 टंकार प्रोत्साहन राशि मिलिबो। सेहिभଳି 6 मास बदलरे 8 मास रे घर सारिले 10,000 टंकार प्रोत्साहन राशि मिलिबो बोली पंचायत विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम रे समस्या जोगु अंत्योदय गृह योजनार हिताधिकारी मानकु घर निर्माण सहायता मिलि पारु नथिला। बहु हिताधिकारी विलंबरे द्वितीय किस्ती टंका पाइतिले। परवर्ती खबर बिहार रे राहुल को बुलेट रैली। बिहार रे गड़िला विरोधी दल नेतांको बुलेट। भोटर अधिकार यात्रा रे रविवार देखिबाकू मिलिछि रोचक दृश्य। भोटर को पई बिहार रे महागठबंधन करथुबा रैली रे राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बुलेट चलाउथिबा देखिबाकू मिलिछि। हेलमेट पिंदी राहुल बुलेट चलाउथिबा बेले पाखरे तेजस्वी को मध्य खूब जोश रे देखिबाकू मिलिछि। शताधिक समर्थकଙ୍କ गहण रे कांग्रेस और आरजेडी नेतांको बुलेट चलाइबा दृश्य बेस रोचक होईछि। युव नेतांको बाइक रैली बिहार राजनीति भोटर अधिकार यात्रा रे रंगीन करछि। कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी एवं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रविवार पुनियारू पुणी थरे रास्ता को बाहरी एक बाइक चलाई जनसाधारण मानक मध्य पहुंची। ए यात्रा राज्यर भोटर तालिका रे होइतिबा अभियोग अनियमितता विरोध रे करा जाउछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे वर्ज्यवस्तु प्रस्तुत हेबो सबुज इंधन। मंत्री कृष्णचंद्र पात्रଙ୍କ सूचना। ओडिशा रे वर्ज्यरू प्रस्तुत हेबो सबुज इंधन सूचना दैछंती गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। सरकार जमी और वर्ज्य जोगाई देबे, कंपनी तांकर प्लांट तयारी करिबो। ट्विन सिटी रे प्राथमिक स्तर रे प्लान निर्माण हबो कहिसंती कृष्णचंद्र महापात्र। परे परे म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन रे याहाकू करा जिवो। खूब शीघ्र विभागीय बैठक बसिबो। त्वरित दिगरे कार्य आगको बढ़िबो। परवर्ती खबर भारत रे निर्माण हबो युद्ध विमान इंजिन। राजनाथ सिंह को घोषणा।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫରାସୀ କମ୍ପାନୀ ସଫ୍ରାନ ସହିତ ମିଳିତ ହେବ। ଏହା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ସେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆସିବେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଓଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପୋଲିସଚୁକ୍ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସଚୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ୟୁକ୍ରେନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ। ପୋଲିସଚୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପରେ ଯଦି କାହାକୁ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ନୂତନ ପ୍ରାଚୀର କୁହାଯାଉଥିଲା ତେବେ ସେ ଥିଲେ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା 2023ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା 2023 ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପର ଫାଇନାଲ ଥିଲା। ଡାହାଣହାତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ ବାଲ ଆଧାର ସମସ୍ତ ସୂଚନା। ଭାରତରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଛି। UIDAI ଦ୍ୱାରା ବାଲ ଆଧାର କାର୍ଡ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି କାର୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବାର କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘରକୁ ଆସି ଶିଶୁର ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ଓ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି ଅଧିକ ସହଜ ହେବ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବାଲ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଁ କୌଣସି ନ୍ୟୁନତମ ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ। ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଡ ସହଜରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଶିଶୁର ଫଟୋ ଉଠାଯାଇ ତାହାକୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବ ବୈଠକ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ବୈଠକ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରିବେ ବୈଠକ। ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି କଣ ରହିବ ସେ ନେଇ କରାଯିବ ମାନସ ମନ୍ଥନ। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ ଲଲୁଅ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା ହୋଇଛି। ଏଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଏଆଇସିସି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ନେଇ ଏଆଇସିସି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ 35 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରାହୁଲ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଲିଗ୍ SA20ର ନୂତନ ସିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଏକ ସହଯୋଗୀ ଦଳ। JSW ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏବଂ GMR ପାଖରେ ଏହାର ମାଲିକାନା ଥିବାବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲିଗ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନାରେ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ନୂତନ ସିଜନ ପାଇଁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୌସୁମୀର ଧଳା ଶାବକର ମୃତ୍ୟୁ। ଧଳା ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 5କୁ ହ୍ରାସ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଏକ ଅଣ୍ଡିରା ଧଳା ବାଘ ଶାବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତ ଜୁନ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଶାବକଟି ଧଳା ବାଘୁଣୀ ମୌସୁମୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ବେଳରୁ ଶାବକଟି ରୋଗିଣା ଥିଲା। ଧଳା ଅଣ୍ଡିରା ବାଘ ଶାବକ ଓଜନ କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମା ଠାରୁ ଅଲଗା ରହି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇନକ୍ୟୁବେଟରରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ମାନଚିତ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବ ମିଜୋରାମ। ଆସନ୍ତା 13ରେ ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନ। ମିଜୋରାମର ରାଜଧାନୀ ଆଇଜଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ମାନଚିତ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବୈରାବୀ ସାରଙ୍ଗ ରେଳ ଲାଇନର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ରେଳ ଲାଇନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲଡୁ ହୋମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରେଳ ଲାଇନ ଆଇଜଲକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷିଆ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସାଇଟ୍ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ। ରୁଷିଆର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସାଇଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ରୁଷିଆର ପଶ୍ଚିମ କୁର୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ରୁଷ। ଏଥିରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିକିରଣ ସ୍ତର ସାଧାରଣ ଥିବା ଏବଂ ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ରୁଷିଆ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
पावर प्लांट कार्य स्वाभाविक रही रुषिया अधिकारी मैंने दाबी करछंती जे यूक्रेन ड्रोन को वायु प्रतिरक्षा व्यवस्था द्वारा खसाई दिया जाइतिला किंतु यह खसी पड़िबा समय विस्फोरण होइतिला। परवर्ती खबर अनिश दयाल हेले डेपुटी एनएसए सीआरपीएफ और आईटीबीपी पूर्वतन महानिर्देशक डीजी अनिश दयाल सिंह को उपजातीय सुरक्षा परामर्शदाता डेपुटी एनएसए नियुक्त करा जायछि। तांको अंतरीण व्यापार दायित्व निश्चित करा जायछि। मणिपुर कैडर 1988 बैच आईपीएस ऑफिसर सिंह 31 डिसेंबर 2024 रे सीआरपीएफ डीजी पदरे अवसर ग्रहण करथिले। ए नियुक्ति को जातीय सुरक्षा परामर्शदाता एनएसए अजय डोभाल को टीम को अधिक मजबूत करबा दिगरे पदक्षेप मने करा जाउछि। परवर्ती खबर 4टी पंचायत रे 2 दिन स्कूल छुट्टी। आखुआपदा आनिकेट रे विपद संकेत उपरे बैतरणी लगाण वर्षा बैतरणी रे आस्तिबा बन्या जल प्रभाव रे प्रभावित होइतिबा अंचल बुलिबा सहित स्थिति परखिछंती भंडारी पोखरी विधायक संजीव मल्लिक। प्रथमे आखुआपदा आनिकोट रे बैतरणी नदी स्थिति देखिबा परे सोलमपुर पंचायत बिंधाण ब्यारेज पार्श्व धसीथिबा पत्थर बंदर स्थिति अनुध्यान करछंती। धामनगर ब्लॉक 4टी पंचायत 25टी विद्यालय छुट्टी। 2 दिन पर विद्यालय छुट्टी घोषणा होईछि। बैतरणी बन्या जोगु विद्यालय छुट्टी घोषणा कला प्रशासन। परवर्ती खबर यमन राजधानी रे इस्राएल भयंकर मिसाइल माड़। गाजा लेबान और सीरिया पर एबे यमन उपरे आक्रमण करिछि इस्राएल। रविवार दी प्रहर रे यमन राजधानी सनारे घातक आक्रमण करिछि इस्राएल। एही आक्रमण रे राष्ट्रपति भवन और मिसाइल भंडार को टार्गेट करा जायछि। पालेस्टाइन को देशर मान्यता देबाकू दाबी विरोध करी इस्राएल आक्रमण करिछि बोली कुआ जाउछि। इस्राएल नेक्स्ट टार्गेट एबे ईरान होई पारे बोली कुआ जाउछि। परवर्ती खबर एशिया कप 2025 पई अफगानिस्तान टीम घोषणा। एशिया कप 2025 पई अफगानिस्तान रविवार दल घोषणा करिछि। घोषित 17 जणिया दल रे रशीद खान को दलर अधिनायक दायित्व दिया जायछि। रिजर्व खेलाड़ी भाव तीन जन को स्थान मिली। दल में अनुभवी खेलाड़ी मोहम्मद नबीन समेत अनेक युव खेलाड़ी मान स्थान मिली। दल में भरपूर स्पिनर रही कारण यूए पिच स्पिनर को बेस सुहाई थाए। अफगानिस्तान दल में स्पिनर उपर अधिनायक रशीद खान व्यतीत मोहम्मद नबी, मुजिबुर रहमान अला गजनफर, नूर अहमद, शराफुद्दीन अशरफ का नाम रही। परवर्ती खबर 276 रन रे ऑस्ट्रेलिया विजयी। ट्राविस हेड अधिनायक मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन को शतक बल रे ऑस्ट्रेलिया 276 रन रो विशाल व्यवधान रे दक्षिण आफ्रिका विपक्ष तृतीय दिनिकिया मैच को जीति नेछि। यह दक्षिण आफ्रिका लगी दिनिकिया फॉर्मेट रे सर्वबृहत पराजय। एही पराजय सत्वे दक्षिण आफ्रिका 2-1 व्यवधान रे सीरीज जीति नेछि। ऑस्ट्रेलिया विपक्ष रे दक्षिण आफ्रिका पई क्रमागत भाव रे पंचम सीरीज विजय। ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रदत्त 432 रन रो विशाल टार्गेट आगरे दक्षिण आफ्रिका 24.5 ओवर 155 रन रे ऑल आउट हो जाइतिला। हेड प्लेयर ऑफ द मैच और केशव महाराज प्लेयर ऑफ द सीरीज विवेचित होइछंती।